¿Qué es la que hay, guys? Welcome back. My name is West, and today I'm with my wife, Michelle. So I'm excited. We're in Puerto Rico. We landed like 3 days ago, and I'm excited because we were able to see our family again and press the reset button. And I'm excited also because on today's episode, we're gonna go to the 7th anniversary of the Xtreme Rotary Auto Show. It's in Lajas. Lajas is a small town in the southwest area of Puerto Rico, and we're excited. There's gonna be a lot of rotary engines. I'm gonna try to enjoy it, so hopefully you guys enjoy it with me.
consigues el motor o ellos tienen que traerte el motor? Se puede conseguir, está en el caso, pero si lo consiguen, mejor para mí. Porque ahora mismo yo lo hice desde cero, yo hago manifold, presurizo, todo. Oh, tú fabricas el manifold. Ese café lo hice yo completo desde cero. Y esto también. ¿Y estos son ponteados o Son overlap cap? Overlap cap. ¿Y qué computadora tienes? Son micro, los dos. ¿Qué computadora es tu favorita? Todas son buenas, todo depende de que lo programes. Electronic. Todas son buenas.